فریستم با بیننده عزیز رادیو آزادی و همه آنهایی که صبح خود را با رادیو آزادی شروع میکنند با خبرهای ما شروع میکنند تشکر میگیم از همراهی شما و از صداقتی که برای ما دارید و امروز پنجشنبه است 20 سپتامبر و چون هر روزه من شعله گلخوجه در خدمت شما قرار دارم با خبرهایی که تا این لحظه ما جمع آوردیم و میخواهم این خبرها رو در چند دقیقه دیگر به شما بگویم و باوری دارم که 10 دقیقه یا که 8 دقیقه خودتان را این صبح نیز به ما میبخشید تا اینکه از تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آگاه باشید. خب شروع میکنم از تغییرات کادری بازم در ولایت مختار کوهستانی بدخشان. رئیس شهر خوروغ و رئیسان نایه‌های روشن و رشدخانه ولایت مختار کوهستانی بدخشان از مقامهای خود برکنار شدند. ارمبگی مهتاب شوزاده رئیس شهر خوروغ در پی انتقاد رئیس جمهور ملی رحمان از وضع ترتیبات در مرکز ولایت بدخشان مقام خود را از دست داد. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت روز 19 سپتامبر به رادیو آزادی گفت به جای مهتاب شوزاده کشور شمیرف رئیس نوی شهر خوروغ تعیین شده است. ارمبگی مهتاب شوزاده از ماه نوامبر سال 2016 رئیس شهر خوروغ بود. او در گذشته در مقام های رئیسی اداره کار با زنان و معاون رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان کار کرده است. همین طور با فرمان های پرزیدنت امام نظر خوجه نظرف از وظیفه رئیس نویه روشن برکنار شده. به جای او به این مقام فاروق دادی خدایف آمده است. رئیس نویه رشدخانه یوسف سلطان نایابов هم از مقامش آزاد شده. به این مقام دولتشاه محمدشایف تعیین کرده است. اما در فرمان برکناری این نفران که سامانه پرزیدنت آن را روز گذشته نشر کرد سبب برکناری باید بازم در مرکز ولایت مختار بدخشان در شهر خوروغ عملیات در راهها ادامه دارند و حتی امورهای نو هم در این زمینه علاقه دسترس است که ما در جریان روز حتما برای شما در این باره هم فайзиддин ҳабибуллоеви 26 сола сокини ноҳияи данғараи тоҷикистон дар вилояти иркутски русия ба 20 соли зиндон ҳукм шуд. додгоҳи вилояти иркутск дирӯз ин шаҳрванди тоҷикистонро ба қатли ҳамсари 21-солаи рус ва писари 1.5-солааш гунаҳгор кард. файзиддин ҳабибуллоев дар маҷмӯъ ба тани зан ва тифлаш 89 корд задааст. дар баёнияҳои муқаддамотӣ ҳабибуллоев гуфтааст ки ба ҳамсари рустабораш наталия рашк мекард ва сабаби ҳамлааш ҳам шубҳа дар садоқати ҳамсар буд. матбуоти русӣ бо такия ба тафтишот навишта буд ки чашми кабуди кӯдак гӯё мавриди шубҳаи ҳабибуллоев буд ва این مرد باور نداشت که ابوبکر پسری اوست. کشتار 13 مارت همین سال و در حال رخ داده است که گویا با تلفن موبیل همسری حبیب‌الله‌اف از نام کدام مرد ناشناس SMS و یا پیامک وارد شد و او در غایت قهر و غضب به دست کار گرفته به همسر و بعداً به طفلش حمله کرد. بعد کشتار حبیب‌الله‌اف در بیرون ایرکوتسک در کدام یک دچه پنهان شده نیت داشته است که به تاجیکستان فرار کند ولی بازداشت و در جنایت اقرار گردید. матбуоти иркутск рӯзи 19 сентябр навиштанд ки ташхиси судӣ ва экспертиз собит кардааст ки маҳкум шуда ба ҳангоми содир кардани ҷинояти хатарнок масалан амалҳои худро дарк мекардааст ва акнун ба файзиддин ҳабибуллоев 20 соли зиндон таҳдид мекунад ва ин 20 соли зиндонро ӯ дар низомаш сангин пушти сар хоҳад кард. خبرگزاری آزیا پلوس می‌نویسد که رئیس شهر کولوب رهبر باغ مرکزی این شهر عبدالرحیم اودینایف را لطو کوب کرده است. این حادثه هفته گذشته دقیق‌ترش 14 سپتامبر رخ داده است. بعد این زنازنی عبدالرحیم اودینایف از وظیفه آزاد کرده شد. به گفته شاهدان جنجال بعد آن سر زد که امان‌الله خیرالله رئیس شهر کولوب از مدیر باغ تقاضا کرده است که تمام باغ را سنگ فرش کند. اما عبدالرحیم اودینایف گفته است برای این کار مبلغ ندارد. بعد این حرفا گویا رئیس شهر کولوب اودینایف را دشنام داده زیر مشت و لغت میگیرد. در پی هر دو به زنازنی شروع میکنند. این دو نفر را معاون رئیس شهر و نماینده کمیته زنان از هم خلاص کردند. تبر آزیا پلوس می‌نویسد آنها برای شهر این قضیه به مقامات شهرداری مراجعت کردند اما در مرکز مطبوعاتی با آنها گفتند که درباره این حادثه چیزی نمیدونند. خود رئیس شهر برای صحبت با خبرگزاری آزیا پلوس دستنورس بوده است.
рӯ мерам ба хабарҳои ҷаҳонӣ. собиқ сарвазири покистон Навоз Шариф, духтараш Марьям ва домодаш шартан аз зиндон раҳо шуданд. ин се нафар шоми 19 сентябр аз маҳбаси шаҳри Равалпинди озод гардида мустақиман ба фурудгоҳ рафтанд. додгоҳи олии покистон ҳукм баровардааст ки айбномаи фасоди онҳо бозбинӣ шавад ва дар ин муддат ҳар яке бар ивази 500 000 рупияи покистонӣ, яъне $4000 аз ҳабс озод шавад. имрӯз фармондаи нирӯҳои ҳавоии Исроил ба Москав сафар кард. ӯ тасмим дорад ба мақомдорони рус дар бораи сарнагуншавии ҳавопаймои иктишофии Русия дар 19 низомии рус шуда буд маълумот диҳад. Русия тасдиқ мекунад ки 17 сентябр низоми зидди ҳавоии Сурия ҳавопаймои Ил-20 Русияро тасодуфан сарнагун карда буд. дар айни замон Русия иброз доштааст ки доштанд ва ғайри мустақим масъули ин ҳодиса ҳастанд. сарвазири Исроил Биньямин Нетаньяҳу ба президенти Русия Владимир Путин пешниҳод кард ки тамоми маълумоти зарурӣ барои тафтиши ҳодисаро ба онҳо фароҳам орад. бозам бармегардам ба Тоҷикистон. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд 4 ҷавоне ки 2 нафарашон замони боздошт 17 ва 2 дигар 16 сола буданд, бо таблиғи як омӯзгори забони англисӣ мехостанд ба Афғонистон рафта ба гурӯҳи тундрави давлати исломӣ ҳамроҳ шаванд. маъмурони оҷонсии мубориза бо маводи мухаддир дар Тоҷикистон рӯзи 13 июли имсол 4 нафар Сафар Муҳаммад Абдуназарзода, Мустафо Қурбонов, Ҳоҷи Муҳаммад Файзуллоев сокинони шаҳри Душанбе ва Муҳаммад Набизода сокини ноҳияи Рӯдакиро дар ҳудуди ҷамоати саричашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин тақрибан 5 километр дуртар аз марзи Афғонистон боздошт карданд. гуфта мешавад онҳо таҳти таъсири муаллими худ тундрав шуданд. муаллими забони англисӣ дар мактабҳои таҳсилкардаи ин 4 нафар дарс намегуфт, аммо бо онҳо дар курси хусусии таълими забонҳои хориҷӣ шинос шудааст. ин омӯзгори қарор дорад. феълан мақомот мушаххас мекунад ки муаллим аз куҷо ва таҳти таъсири кӣ ба таблиғгари Дииш табдил шудааст. муфаттишони оҷонсии зидди маводи мухаддир дар Тоҷикистон ки парвандаи ин 4 ҷавонро тафтиш карданд мегӯянд раҳбалади гурӯҳ барои сафар ба Афғонистон Сафар Муҳаммад Абдуназарзода буд. пайвандони Абдуназарзода дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҳаммарз бо Афғонистон зиндагӣ мекарданд. оҷонсии мубориза бо маводи мухаддир ки парвандаро таҳқиқ кардааст гуфт ин гурӯҳ ним сол барои сафар ба Афғонистон омодагӣ дидааст. пас аз боздошт ба гуфтаи мақомот маълум шудааст ки ин ҷавонон борҳо бар ҷамъи 9 ҳамсоли худ дар бораи ҷиҳод суҳбат карданд ва зоҳиран хостанд бидонанд ки кадоме аз онҳо майл ба ҷиҳод дорад. коршиносон ҳам мегӯянд тарғибгарони давлати исломӣ бештар наврасону ҷавононеро ҳадафи таблиғ қарор медиҳанд ки ҳанӯз имкони мустақилона андешиданро надоранд. ва мақомоти вазорати тандурустӣ дар ҷануби Тоҷикистон дар 2 рӯзи ахир дар 13 сарtaрошхона, кошонаи ҳусн ва ҳуҷраҳои дандонпизишкӣ муҳр заданд. аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 19 сентябр ба радиозодӣ гуфтанд санҷиши мутахассисон дар 2 рӯзи ахир нишон додааст ки ин маконҳо дар шароити ғайрисанитарӣ фаъолият доштанд. масъулини тандурустӣ мегӯянд ҳадаф аз назорати фаъолияти кошонаҳои ҳусн, сартарошхонаҳо ва ҳуҷраҳои стоматологӣ таъмини сатҳи сиҳатии сокинон ва ҷилавгирии хуруҷи бемориҳои сироятӣ миёни аҳолӣ будааст. як интиқоди президенти Эмомалии Раҳмон ва аз риоя нашудани меъёрҳои санитариву бехатарии тиббӣ дар баъзе аз нуқтаҳои дандонпизишкиву кошонаҳои ҳусн ва сартарошхонаҳо кори ин маконҳоро зери заррабин қарор дод. ҳафтаи қабл ҳам дар пайи санҷиши мақомот 4 дандонпизишкӣ ва 9 кошонаи ҳусн дар Душанбе бо сабаби ҷавобгӯ набуданд ба меъёрҳои тозагиву санитарӣ баста шуданд. мақомоти вазорати тандурустӣ мегӯянд дар ҳолати риоя накардан ба талаботи бехатарӣ дар нуқтаҳои дандонпизишкӣ, кошонаҳои ҳусн ва сартарошхонаҳо мизоҷ метавонад ба бемориҳои сироятӣ мисли ҳепатит ва спид гирифтор шавад. ба иттилои хадамоти назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ феълан дар Тоҷикистон 579 ҳуҷраи дандонпизишкӣ, 835 сартарошхона ва 377 кошонаи ҳусн расман фаъолият доранд. ин муассисаҳо аз маконҳои сермуштарӣ ба ҳисоб мераванд ва дар давоми рӯз аз хадамоти ҳар яке аз онҳо даҳҳо нафар истифода мекунанд. билохира ва
یک خبر دیگر هم داریم از روسیه که امروز قرار است مرافعه دادگاهی الکساندر سیومین متهم در قتل دختر 5 ساله توجیک برگزار شود. گپ سری تلوزوده هویدو می رود که طوری شما می دونید 2 ماه پیش در سرپخوه به طور بیرحمانه اول تجاوز و قتل کرده شد و طوری گفته می شود انتظار می رود امروز دادگاه سرپخوه مهلتی زندانی پیشکی او رو تمدید کند و این هم در حالی است که بنا به گفته وکیل دفاعی اویله هویدو تلوزوده الکساندر سیومین رو به یکی از بیمارستان ها انتقال دادند تا اینکه بدونن که تا کجا حالت روانی این بازداشت شده و متهم در کشتار خوب است یا اینکه وی واقعا هم به قول دیوانه بوده است. ما این خبر رو حتما پیگیری میکنیم و اگر در جریان روز یگان خبری در این باره پیدا شد ما حتما شما رو در جریان خواهیم گذاشت و بیننده عزیز تشکر میکنم از انتظاری شما برای خبرهای رادیو آزادی و از آنی که برای ما پیام میفرستید و در جریان این پخش مستقیم برای من سلام گفتید. به هر یک شما بار دیگر درود میفرستم و اگر در رفتی این پخش زنده برای ما یعنی برای رادیو آزادی سوال ارسال داشته باشید من حتما این سوالهای شما رو میخونم و کوشش میکنیم که در این سوالهای شما هم بعداً پاسخ بگیم. تشکر برای همراهی و همه شما بیننده عزیز رو بازم بعد از 3 ساعت دیگر با خبرهای نو فراموش نکنید در پخش مستقیم منتظر میشوم.